Sir, excuse. Pagmerienda kayo ha. Salamat po. Ha? Saan po ito galing? Basta pamerienda mo sila lahat ha. Salamat po. Ha? Pumerienda tayo, bigay ni sir. Pagmerienda kayo ha. Salamat po. Bigyan ko na lang kay sticker. Sir, may pangmerienda tayo, bigay ni sir. May pangmerienda tayo. Sir, bahala na kayo dyan. Okay, sir, Pagmerienda na lang kayo ha. Salamat po. Thank you. Anong page niyo sir? May page kayo? Ayan yan, page nyo lang yan. Ha? Salamat vlogger. Salamat sir. Sige pa, sige pa.